बुशरा बीबी जब फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो उन्हें बताया गया था इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने शादी की। इमरान खान साहब के इक़्तिदार के आखिरी दिन चल रहे थे, तो तब मेरी और मानिका साहब की मुलाकात उनके फार्म हाउस पर हुई। मेरे उनके साथ कोई ताल्लुकात खातून अव्वल बनने के बाद भी ख़राब नहीं हुए। अगर जादू टूने की बुनियाद पर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता तो सबसे पहले बुशरा बीबी बना लेती खबर मानिका को। तो मैंने कहा कि अब वो खातून अव्वल बन चुकी हैं, लिहाजा इनके किसी मामले में मुदाखलत करना नहीं बनता है। पीर सियाणा बहुत होता है, अगर सियाणा ना हो तो पीर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। सारी दुनिया जिस वक्त कह रही थी कि बुशरा बीबी इमरान खान का साथ छोड़ देंगी, साथ नहीं चलेंगी, आपने उस वक्त पेशगोई की कि बुशरा बीबी इमरान के साथ चलेंगी। अभी क्या आप देखते हैं? बुशरा बीबी जब फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो उन्हें बताया गया था ये आपके साथ ही मेरा ऑफिस है, तो वहाँ तशरीफ लाई थी। अच्छा। तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने शादी की। ठीक है। शादी के बाद मैं कुछ अरसा खामोश रहा कि ये जो लफ्ज़ इल्म नजूम वाली बात कर रही हैं, ये अपनी सारी खबरें पढ़ लें। इन सब ने अपनी खबरें पढ़ ली। अब सुबह खबरें पढ़ते हैं, शाम को विलॉग कर लेते हैं। सही। अब जब सब ने खबरें पढ़ ली कि ये इनको छोड़ जाएंगी, इन्हें दागे मुफारकत दे देंगी, मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे, तो फिर मैंने बड़ी तसल्ली से जब ये कर चुके और ये तलाक भी करवा चुके, तो मैंने कहा अब कि ये वफा करेंगी और ये करती रहेंगी वल्लाह बिस्वाब। बुशरा बीबी ने जब इमरान खान साहब से शादी कर ली, तो खबर मानिका के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं या अभी भी हैं, आप हमें बताएंगे हैं या नहीं है? तो खबर मानिका आपके पास आए थे? अच्छा, खबर मानिका पहले भी आए थे और शादी के बाद भी मेरी उनकी नहीं, वो मुलाकात पहले हुई। जो आए थे वो पहले बताएं। अच्छा, जब वो पहले आए थे तो पहले बुशरा बीबी के साथ भी आए थे। अच्छा। जब मैं बाद में उनकी मेरी मुलाकात हुई, तो वो फिर हक फरीद फार्म हाउस है ना जो उनका, अच्छा जी। उनकी मेरी वहाँ मुलाकात हुई और बड़ी तफसील से मुलाकात हुई। और ये मुलाकात तब हुई थी जब आखिरी दिन चल रहे थे इक़्तिदार के। अच्छा। इमरान खान साहब के इक़्तिदार के आखिरी दिन चल रहे थे, 3 साल 7 माह होने को थे। अच्छा जी। तो तब मेरी और मानिका साहब की मुलाकात उनके फार्म हाउस पर हुई और बड़ी एक तफसीली नशस्त हुई, जिसमें बहुत सारी बातें हुई वल्लाह बिस्वाब। सर, वो बातें हमें थोड़ी सी शेयर करेंगे? बातों के सिलसिले में ये है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसी हवाले से हुई। और क्या होना था। खबर मानिका साहब ने टीवी पर आकर बाद में भी बहुत सारी बातें की, तो क्या हकीकत है उन बातों की? अब ये उनके कुछ ज़ाती मामलात है, ज़ाती मामलात में मैं शेयर नहीं करता, मैं हाथों की लकीरों के हवाले से बात करता। बुशरा बीबी ने जब इमरान खान साहब के साथ शादी कर ली, तो उसके बाद क्या बुशरा बीबी के रिश्तेदार या बच्चे आपसे मिलने के लिए आए? अगर आए तो क्यों आए? क्या पूछा अच्छा, उन्होंने? अमरीन, बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। हाँ। जब शादी ही नहीं कर ली, जब वो खातून अव्वल बन गई, अच्छा। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरी भी बेटी है, उनकी भी बेटी हैं, उनको स्पेशल कहा और वो मेरे पास तशरीफ़ लाई। अच्छा। और उन्हें शादी का मशवरा दिया गया। मशवरा लफ्ज़ मैं यहाँ मशवरा देख रहा हूँ, यहाँ कोई पेशगोई की बात नहीं कर रहा। अच्छा जी। तो इसका मतलब है कि मेरे उनके साथ कोई ताल्लुकात खातून अव्वल बनने के बाद भी ख़राब नहीं हुए। अच्छा। क्यों? मैंने उनके खातून अव्वल बनने के बाद एक टेलीविज़न नेटवर्क पर आकर कहा था कि ये जो लफ्ज़ है बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है मार्केट में कि वो जादू टूने की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर बने, मैं नहीं मानता। अगर जादू टूने की बुनियाद पर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता तो सबसे पहले बुशरा बीबी बना लेती खबर मानिका को। अगर मोहब्बत का रिश्ता टूट गया था और किस हद तक टूटा था मैं जानता हूँ। जब मोहब्बत का रिश्ता टूट गया तो फिर उसके बाद अपने बच्चों में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना लेती। अरे बाबा, प्राइम मिनिस्टर अपनी किस्मत से बनता है, उनकी किस्मत में था कि उन्होंने खातून अव्वल बनना है, इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई जादू टूने की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। फिर उसके बाद 3 साल 7 माह मैंने इसलिए नहीं छेड़ा कि ये जो पीर है ना,
جنہیں اس طرح کا سسٹم مل جاتا ہے تو ان کی بھی اپنی ایک جاگیر سی بنی ہوتی ہے، ایک مطلب سسٹم ہوتا ہے جس کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اس سسٹم کے اندر کوئی گھسنے کی کوشش کرے نا تو وہ بھی پھر ری ایکشن کر جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب وہ خاتون اول بن چکی ہیں، لہٰذا ان کے کسی معاملے میں مداخلت کرنا نہیں بنتا، یہ ری ایکشن کر جائیں گی. اس لیے کہ میرے والد محترم صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ پیر جو ہے نا اندر سے تھوڑے سے کھوکھلے ہوتے ہیں. نام نہاد پیر، یہاں یہ لفظ نام نہاد یاد رکھیے گا. اندر سے تھوڑے سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اور جہاں کبھی اکٹھے بیٹھنے کی بات آ جائے تو لوگ مزے کے لیے ان سے بھی پوچھیں گے، آپ سے بھی پوچھیں گے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سامنے والے پیر کو کہنا ہے کہ جہاں آپ کا علم ختم ہوتا ہے، نہیں، جہاں میرا علم ختم ہوتا ہے آپ کا وہاں سے شروع ہوتا ہے. چونکہ میں ایک عام سے علوم و فنون کا بندہ ہوں اور آپ بڑے اہم علم و فن کے مالک ہیں، لہذا آپ کا میرا کوئی جوڑ نہیں. اگر تو بات آ جائے اس کی سمجھ میں تو ٹھیک. کیوں؟ اس لیے کہ پیر سیاڑا بہت ہوتا ہے. اگر سیاڑا نہ ہو تو پیر نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا. کبھی بھی پیر جو ہے یہ احمق نہیں ہوتا، انتہائی غیر معمولی سیاڑا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جب ایک سٹیٹ بن جائے نا تو اس سٹیٹ میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے. عمران خان صاحب رہا ہوتے کب دکھائی دے رہے ہیں؟ اچھا، میں نے پہلے بھی وہ ایک ٹرائی کا بنا کے آپ کو دکھایا. اس ٹرائی کا میں کہا کہ اب ان دونوں لوگوں کا ابھی کچھ دیر تک مقدر ساتھ دیتا ہے، اور ابھی خان صاحب کے ہاتھ پر جو لکیریں ہیں بکھری ہوئی ہیں، جو کچھ انتظار کرنے کا پتہ دیتی ہیں. انتظار کیجئے. وہ پی ٹی وی کے زمانے میں لکھا ہوتا تھا نا کہ انتظار کیجئے، ابھی ذرا انتظار کیجئے. والعالم السلام. نواز شریف، شہباز شریف، بلاول اور زرداری صاحب، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ، کون کہاں کھڑا ہے اس وقت؟ اپنی اپنی جگہ پہ سب کھڑے ہیں، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ دو لوگ جو ہے اقتدار سے باہر ہے، باقی اقتدار میں ہیں. ایک میں پوڈ کاسٹ کروا رہا تھا الیکشن سے پہلے. الیکشن سے پہلے جب پوڈ کاسٹ کروا رہا تھا تو میں نے وہ پڑھا ہوا ہے اور ملینز آف ملینز میں گیا ہوا ہے. تو اس میں نے وہ میرے تھے اینکر عبداللہ، تو بہت پیارے معصوم سے ہیں آپ کی طرح. تو انہیں جب میں نے کہا نا کہ ماسے ان کے سارے اقتدار میں آ رہے ہیں تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے اقتدار میں آ رہے ہیں، کوئی اپوزیشن میں ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا نا کہ سارے اقتدار میں آ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب میرا ایک اور انٹرویو کیا تو وہ کہنے لگے اس وقت میں بڑی دیر آپ کے جانے کے بعد بھی ہنستا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ساری کس طرح سے اقتدار میں آ رہے ہیں، صرف ایک نہیں آ رہا. بابا ایک اقتدار سے باہر ہے، باقی سارے اقتدار میں ہے. اللہ اللہ خیر صلاح.